Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم محنشه باللوز اللي هي سهله. Donc aujourd'hui, j'ai fait des petites bouchées à la pâte d'amande et aux feuilles de brie c'est une recette très facile à faire. هي سهله وكتجي زوينه ورطبه. Donc pour la recette, vous allez avoir besoin de 500 grammes d'amandes en poudre. Donc انايا كان عندي اللوز مطحون. نتوما الا ما عندكمش كتشدوا نص كيلو ديال اللوز وكتفسخوا كتحيدوا ليه الجلده ديالها كتسلقوا كتحيدوا ليه الجلده ديالها وكطحنوه نيشان ما كطيبوا ما حتى شي حاجه. Donc j'ai mis 500 grammes d'amandes en poudre, 3 cuillères à soupe de sucre glacé, 3 معالق كبار ديال السكر glacé, كندير 50 غرام ديال الزبده دايبه. On rajoute après 50 grammes de beurre fondu et 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. وكنزيد 3 معالق كبار ديال المزهر وكنبقى نعجن فيها بيديا حتى لاباط كتولي عجينه وما كتجيش كتلصق كتجي زوينه في اليد وكتقدروا تخدموها. Donc après on pétrit l'amande avec la fleur d'oranger etc. jusqu'à qu'on a une pâte qui se tienne bien et qui s'effrite pas dans les mains. Donc une fois cette étape terminée, on va venir faire des boudins d'environ 1,5 cm et on va venir les déposer sur une assiette. Donc من بعد كناخد شويه ديال اللوز وكنبقى نغولي فيها تكون فيها سنتيم ونص وكنحطوها باش كتجينا العماره سهله. Donc voilà, on les réserve comme ça après c'est plus simple pour faire le mhancha. Donc là, j'ai pris une feuille de brie que j'ai découpée en deux et je vais déposer un boudin à l'extrémité et je vais commencer à rouler et je vais les mettre dans un plat à four. Donc دابا خديت ورقه قطعتها على جوج حطيت العجينه ديال التمر الوسط وكنغولي فيها وكنحطها في الطاوه ديال الفران وكنصايب داكشي كنصايبهم كاملين وكنحطهم. Et on fait ça bien sûr avec tout le reste des amandes. Donc une fois que c'est terminé, on met dans le four à 180 degrés pendant 10 minutes, pas plus. ملي كملنا هذيك المحنشه كامله كنديروها في الفران درجه 180 مده 10 ديال الدقائق. ها هي المحنشه ديالي خرجتها من الفران وكبيت عليها العسل نيشان ما حدا هي سخونه باش كتشرب العسل. دونك انا درت 10 ديال معالق ديال العسل ديال الورد. دونك une fois que c'est sorti du four, je mets à peu près 10 cuillères à soupe de miel sur le محنشه vraiment à la sortie du four pour que ça absorbe bien le miel. Et on recouvre d'un papier aluminium et on laisse reposer minimum 4 heures. Donc ملي كديروا العسل كامله كديروا عليها بابي الومنيوم وكتخليوها ترتاح واحد 4 ديال السوايع باش المحنشه تكون شربت هذاك العسل مزيان. Donc voilà, une fois les 4 heures passées, je vais venir prendre un mhancha, je vais couper les extrémités et je vais venir les couper. Il faut qu'ils soient à peu près tous de la même taille et je vais venir mettre dans des petites caissettes et la recette est terminée. Donc دابا ملي المحنشه ديالي شربت العسل مزيان كنجي نقطع جنيبات اللي في الجناب وكنقطع المحنشه وخاصها تكون تحاولوا ديروها كامله قد فوالا. دونك ها هي الوصفه سالات كنتمنىكم تعجبكم و j'espère qu'elle vous a plu parce que franchement c'est une recette très simple à faire. هي سهله وكيجيو زوينين كيجيو رطبين و n'hésitez pas
à liker, à me faire un petit commentaire et à vous abonner. Et merci, merci, merci encore à toutes d'être présentes. وكنتمنى تبارطاجيو هاد الوصفة وتكتبوا لي شي كومونتير لتحت الا جربتوها وعجباتكم ولايكي. Et merci, merci, merci encore. À très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum.